Jebol deh mesinnya. Begitu langsung mati ya mas ya mesinnya? Ah mas? Hah? Langsung mati mesin? Pop situ aja udah. Ya bun. Ora kuat. Ora kuat. Ya. Mau layar. Ayo dikit lagi. Aduh, mundur lagi deh. Ini mentul yang mana? Kok kayak aneh nih mas ya, ketinggian kayaknya. Kudune langsung cepet mau lah, mau dadak ditahan ning kono sik kok. Kena UDR ngene nih sing kanan ora tipis sing tipis. Sing tinggi sing kono. Salah tinggian sing kanan karo sing kiri.